देखो आमे साधारणतः कहू जे आमे बंचिवा पई खाद्य खाऊ खाद्य खाଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଖାଲି ରୁଟି ଡାଲମା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇକି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଏ କାରଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଶରୀର ସହିତ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବି ଅଛି ଯେମିତି ଭାଷା ଆମର ପରିଚୟ ଜାତି ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସେଠିକାର जो कहती जोग्राफिकल कंडीशन ये सबू को बुझाए तेणु आज ओडिशार पूरा जो संपूर्ण पूरा ओडिशार कोण अनुकोण जिते प्रकार खाद्य अच्छी ताकू नहीं कि महोत्सव होची खाद्य महोत्सव तेणु जिते मुझे शुणिली मते बहुत खुशी लगला एटा प्रथम थर पई होची तेणु सी माने जो कहती खाद्य जो लोभी कहतु कि स्वल्पाहारी कहतु जो मानी कहतु हम समस्त को विभिन्न प्रकार खाद्य खाइबार शौक अच्छी तेणु एटा गोटे मौका आम समस्त एकाठी हवा एवं एठी मु मध्ये बहुत एक्साइटेड अछि जे 23 तारिख जो आरंभ हबो केते प्रकार स्टॉल पड़िबो और केते प्रकार खाद्य आमे जानिबा कारण प्रभु जगन्नाथंकर तो आमे तांकर तो प्रत्येक दिन नुआ नुआ प्रकार तांको परसा जाय आमे जानिचे तेणु ये गोटे भिन्न माहौल हम गोटे महोत्सव तेणु विश्व ओडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूची मते से सामिल कर मते निजक गर्वित लगुच आपण समस्त को आपण माध्यम कहबी जे आसंतु आमे ओडिया खाद्यर भरपूर मजा नेबा जानिबा प्रत्येक खाद्य तार पछर इतिहास कौन अच्छी से परंपरा कौन अच्छी विश्व ओडिया परिवार तरफ ये ओडिया खाद्य महोत्सव 2025 आयोजन होची सर्वप्रथमे मो आयोजक मानू धन्यवाद जनाऊँ एवं ये जो प्रयास ये ओडिया अस्मितार अन्य एक प्रतीक ओडिया लोकंकर जो जगन्नाथ संस्कृति सहित आम प्रतिपालित आम ठाकुर 56 प्रकार भोग खाल तार दाद हिसाब से आम ओडिशार विभिन्न अंचल जो खाद्यर स्वतंत्रता अच्छी सर्वजन विदित करने आशा रखा निश्चित रूपे मु खाद्य महोत्सव सफलता कामना कर सर्वप्रथमे मो पाखे थिबा बंधु मान परिचय करने को चाहिए मो पाखे छिड़ा ही देबू पट्टनायक होती जो ओडिशार प्रथम ब्रांडेड डालेमा दुकान माने प्रकृत रे गोटे संपन्न परिवार से समय संपन्न परिवार बाहरी ये काम कला वाला संख्या नथिला से समय देव भाई बाहर के से कामटी कला एवं मोर तांक पाखरे से साधु भाई से बहुत सामाजिक संगठन सहित जड़ित आमर हाड़ीबंधु भाई आजिकार यही कार्य भूमि पूजन कले माने तांकर सहयोग आम सांगे अच्छी हाड़ीबंधु भाई होती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रे आगु थिले एबे तांकर गोटे हॉस्पिटल चली भाई होती कृष्णचंद्र मिश्र कृष्ण भाई श्रमिक क्षेत्र रे बहु वर्ष काम करछंती सारा भारत वर्ष एवं एवं तांकु नमस्कार नमस्कार पिंकी दीदी आसिक पहुंची गले पिंकी दीदी होती आमर ये कार्यर माने मुख्य प्रचारक मुख्य माने माने हमको प्रेरणा देइछन्ती मूल कथा होची जे ओडिशार समृद्ध खाद्य परंपरा ए कथा वास्तव में आमे ओडिशा लोक भी जानी ना आमे भी जानी ना मयूरभंज खाद्य बाबद आमे भी जानी ना मालकानगिरी खाद्य बाबद प्रथम थर आमे प्रचेष्टा करूचु जे मयूरभंज मालकानगिरी पर्यंत एवं नुआपड़ारू केन्द्रापड़ा पर्यंत ये अंचल जो आमर खाद्यर विविधता अच्छी से विविधता को गोटे जगार परिवेषण करने एवं सेटा हूँ आमर ये 3 नंबर प्रदर्शनी पड़िया जो आज आप उपस्थित होती एवं यहीटा 23 तारीख रु 29 तारीख पर्यंत चलो यही समय आम खाद्य परंपरार आम खाद्य संस्कृतिर विभिन्न दिग उपरे आलोचना हम दिन बेले आलोचना हम दिन सारा खाद्य 10 रु राति 10 पर्यंत एठी खाद्य परिवेषण हम से जलखिया भी आप पाइबे से दीपर खाइबा भी पाइबे राति खाइबा भी पाइबे
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରେ ବି ପାଇବେ। ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଦ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 3 ପ୍ରକାରର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କେବଳ ଷ୍ଟଲ୍, ଯୋଉଟା 10 ବାଇ 10ର ଷ୍ଟଲ୍। ସେଥିରେ ଘରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆସିକିରି ବିକ୍ରୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ସେଇଠି ତିଆରି ହେବ, ପଛରେ ରୋଷଶାଳ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଦିପଟର ଆଗ ପଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଭିଲିୟନଟାରେ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିବେଷିତ ହେବ। ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ 150 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଟୋଟାଲ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦିନଓଳି ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। ମାନେ କେମିତି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ଯଜ୍ଞର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଅଛି, ସେ ସବୁ କଥା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ବିବିଧ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ଆମେ ସେଥିରେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବଂ ଯାହା ସଜ୍ଜନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, પરંતુ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ କି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼ର ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା ଯେ ଆମ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।